बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, तहलका खेज़ खबर आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ कि भारत अपनी खैर मनाए, चीन ने तबाह कुन रडार पाकिस्तान को दे दिए। पाकिस्तान को एंटी सेट रडार मिलते ही जनरल बख्शी और मीडिया की चीखें निकल गईं। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त पूरे भारत में गूंज है जो चीन ने तबाह कुन रडार सिस्टम पाकिस्तान को दिया है। भारतीय सहाफ़ी, भारतीय मीडिया और जनरल बख्शी चीख कर बता रहे हैं कि चीन पाकिस्तान को ख़तरनाक तरीन हथियार देता जा रहा है और भारत कुछ नहीं कर पा रहा। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को एंटी स्टेल्थ रडार मिले हैं जो इंडिया को पलक झपकते ही नेस्तो नाबूद कर सकते हैं। ये कहना है जनरल बख्शी और रूबिका लियाकत का। रूबिका लियाकत एक ZTV की फेमस एंकर हैं और उन्होंने चीखों पुकार मचाई हुई है इस वक्त में भारत में कि भारत को ख़तरनाक तरीन मिसाइल नहीं मिले हैं, जिसकी और पाकिस्तान को ख़तरनाक तरीन रडार मिल गए हैं। और भारत का जो ख़तरनाक तरीन जंगी तैयारे हैं, जिसमें ख़तरनाक तरीन फ्रांस से हासिल किए जंगी तैयारे हैं, वो भी पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते जो पाकिस्तान ने चाइना से रडार लिए हैं। इसके अलावा दूसरी जानिब पाकिस्तान और भारत में इस वक्त जंगी कैफियत है। बॉर्डर पर दोनों मुल्क आमने सामने हैं, दोनों मुल्कों की फ़ौजें आमने सामने हैं और बड़ी तहलका खेज़ खबर के मुताबिक किसी वक्त जंग छिड़ सकती है। दोनों के जंगी तैयारे, जंगी टैंक तैयार हैं, फ़ौजी भी मुकम्मल तौर पर ग्रामी। भारत का जंगी जनून दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है जब से अमेरिका भारत के साथ खड़ा हुआ है और जब से नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को लताड़ा है। उसके बाद से दोनों मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई करने से बाज नहीं आ रहे। पाकिस्तान और इंडिया बॉर्डर पर जंग की तैयारियां इस वक्त अरूज पर हैं। इंडियन राजनाथ सिंह वज़ीर दिफा ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक नई आर्मी तैयार की गई है और उस नई आर्मी के तैयार करने के बाद उन्होंने एक गंगा मिशन का नाम दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अनकरीब ऐसे मुल्कों पर हमला करेंगे जो भारत में दहशत गर्दी करवाते हैं। उन्होंने बराह रास्त पाकिस्तान या चीन का जिक्र नहीं किया, लेकिन उनके मुताबिक बहुत जल्द हमला करने के लिए तैयार हैं और ऐसे ममालिक को इबरत का निशान बनाएंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान की आर्मी हाई अलर्ट पर है। पाकिस्तान की आर्मी का मुंह तोड़ जवाब देने का भी फैसला किया गया है। इसके अलावा भारत की आज़ाद कश्मीर के एक बार फिर मुख्तलिफ सेक्टर्स में शदीद बमबारी सामने आई है। पाकिस्तान के मुतअद्दिद फ़ौजियों को ज़ख्मी कर दिया। पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर के शहरों पर निशाने बांधे हैं। भारत के दर्जनों हूटर्स चला दिए गए हैं। साथ ही भारतीय फ़ौजी का जहन्नम वासिल कर दिए हैं पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब दिए में। इसके अलावा कहा जा रहा है कि LOC के हाजी पीर और संग सेक्टर्स में भी जंग बंदी की खिलाफ वर्जी और इसके नतीजे में बेगुनाह शहरी के शदीद ज़ख्मी होने पर शदीद एहतजाज किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक भारतीय काबिज़ अफवाज की जानिब से बिला इश्तियाल बिला इम्तियाज़ फायरिंग के नतीजे में ख़तरनाक हद तक एक दूसरे की फ़ौजें आमने सामने खड़ी हैं। LOC और वर्किंग बाउंड्री पर आम शहरी आबादी को आर्टिलरी और भारी खुदकार हथियारों से मुसलसल निशाना बना रही है। इसके अलावा भारत ने 940 मरतबा जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की है। काबिज़ भारतीय अफवाज की जानिब से बेगुनाह शहरी आबादी को दानिस्ता निशाना बनाना इंतहाई काबिल मज़म्मत है। भारत पर जोर दिया गया है कि बेहिस्सी पर मबनी ये इक़दामात 2003 के जंग बंदी माहिदे, इंसानी अज़्म व वक़ार, बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ व क़वानीन
اور پیشہ ورانہ فوجی طرز عمل کے برعکس اور ان کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزیاں LOC پر کشیدگی بڑھانے کی مسلسل بھارتی کوششوں کا مظہر اور خطے کے امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ LOC اور ورکنگ باؤنڈری پر کشیدگی میں اضافے کے ذریعے بھارت اپنے زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے توجہ نہیں ہٹا سکتا۔ پاکستان نے بھارت پر زور دیا کہ 2003 کے جنگ بندی سمجھوتے کا احترام کرے، تازہ ترین اور اس سے قبل ہونے والی جنگ بندی کی دانستہ خلاف ورزیوں کے واقعات کی تحقیقات کرے، LOC اور ورکنگ باؤنڈری پر پرامن قائم کرے۔ زور دیا گیا ہے کہ بھارت اقوام متحدہ کے فوجی بسر گروپ پر پاکستان اور بھارت کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق تفویض کردہ اپنا کردار ادا کرنے کی اجازت دے۔ اس کے علاوہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے خطے کی صورتحال کے پیش نظر جنگی تیاریوں کو بڑھانے کی ہدایات کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان مخالف عناصر کی طرف سے ہائبرڈ جنگ جاری ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت جنرل ہیڈ کوارٹر میں کانفرنس ہوئی، جس میں کور کمانڈر لائن آف کنٹرول کی صورتحال عمل میں خطرناک ترین جنگی حکمت عملی پر بھی اظہار خیال کیا گیا۔ کور کمانڈر کانفرنس میں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کے مطابق فورم نے LOC پر بھارت کی جانب سے امن معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیوں کا جائزہ لیا، تمام شعبوں میں مثبت پیش رفت، ملک میں سیکیورٹی کی بہتر صورتحال پر اطمینان کا اظہار کیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے خطے کی صورتحال کے پیش نظر جنگی تیاریوں کو بڑھانے کی ہدایات کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان مخالف عناصر کی طرف سے ہائبرڈ جنگ جاری ہے۔ دوسری جانب پاک فوج نے LOC کے چکوٹھی سیکٹر میں ایک اور بھارتی جاسوس بھی مار گرایا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ خطرناک ترین جنگی حکمت عملی کے ذریعے نکرون سیکٹر میں بھی بھارتیوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس کے علاوہ پاک فوج کا مزید عندیہ دیا گیا ہے کہ بھارت کو عبرت کا نشان بنائیں گے۔ بھارت نے ایک بار پھر پاکستانی حدود کی خلاف ورزی کی، جسے پاک فوج نے ناکام بناتے ہوئے ستوال سیکٹر میں جاسوس ڈرون مار گرایا۔ علاوہ ازیں فروری میں 2019 میں پلوامہ واقعے کے بعد سے پاکستان اور بھارت کے تعلقات کشیدہ اور شدید ترین جھڑپیں ہوئی تھیں، اور اس کے بعد اس میں مزید شدید ترین جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے کہا ہے کہ بھارت بارڈر میں اشتعال انگیزی بند کرے۔ میجر جنرل کا کہنا ہے کہ پاک فوج کی جوابی کارروائی میں بھارتی فوجی چوکیاں تباہ اور بھاری جانی نقصان ہوا ہے۔